Hello mga sukilabs! Welcome sa another day of my life as a tendera sa Gulayan. This is me, Shati, inyong tendera sa Kamputaw. So guys, another day na punta diri sa pwesto. Same place, same hustle, pero lahi-lahi gyapon ang storya kada adlaw. Tara, uban man ako sa kuhang simple nga life as a tendera. Basta medyo mingaw ang pwesto, maon ni ako hang ginabuhat. Magkating sa mga dahon sa gulay guys. Basit mangutana mo siya ti kinahanglan pag yun na siya ikat. Yes guys, of course, kinahanglan jud na siya. Kay dili lang man ta basta magbaligya. We need to make sure nga ang atong gulay kay fresh, clean, and presentable para sa atong mga customers. Kay ang customer dili lang manggod na presyo ang tan-awon. Gusto po nila makita nga limpyo og giatiman ang ilang paliton. Mo nang bisag gamay nga trabaho, importante gihapon. Abi sa uban, ang tindera kay maglingkod lang. No, no, no guys, magulat og customer o niya human na. Susuging ana pa lang jud unta kadali guys. Pero dili jud siya. Wrong, wrong, wrong. Pero ang tinuod, daghan kaayog lihok kunon. Naay siligonon, manglimpyo sa pwesto, mag-arrange sa gulay, magtanaw kung unsay kinahanglan ilisan og syempre mag-smile gihapon bisag kapoy na. Kani nga trabaho guys, dili lang kusog sa lawas ang kinahanglan. Kinahanglan pud og patience, dedication ug love sa imong ginabuhat. Fast forward, gabi na, naagihapon ko diri. Mao na ginaingon guys, tendera by day and tendera by night gihapon. Sahay makapangutana pod ko, kapoy na ba? Oo guys, kapoy na gyud bitaw, pero kung nakay pangandoy og mga tawo nga imong gipanginuhaan og laban lang gihapon oy. And guys, this time, grabe gyud kaayo ang akuhang kalabad sa kuhang ulo. Murag akong energy kay hapit na mahurot. Pero mauni ang reality sa life, dili tanan adlaw kusugta. Dili tanan adlaw perfect. Sometimes we feel tired but we still show up and do our best. Kay kabalo mo, ang success di lang makita sa dagkong butang. Usahay na ara na sa gamay nga steps nga atong ginabuhat everyday. Sa tanan namang customers nga nipalit karong adlaw, daghang salamat kaayo. Thank you for supporting our small business. Sa inyong pagpalit, dako na kaayo nagtabang og motivation para namo nga magpadayon. And that's wrap for today mga sukulabs. Before ta mag-close na lang ko'y gamay nga reminder. Lahat tayo may kanya-kanyang laban sa buhay kaya huwag nating malaitin ang trabaho ng iba dahil hindi natin nakikita ang pagod at sakripisyo sa likod nito. Agoy, ginawa ko ng Tagalog si Shati. Hala ka diya. Bitaw guys, oy, seriously, every work deserves respect. Kahit simple lang ang trabaho, basta kinagawa ng maayos, marangal at may puso, proud dapat tayo. So kung gikapoy nakakarong adlaw pahulay gamay pero ayaw surrender. Padayon lang kaya ang imong paningkamot karon mahimong blessing nimo pohon. This is me Shati, inyong tendera sa Kamputaw. Thank you kayo sa pag-uban ninyo nako karong adlaw. See you sa next vlog. Mga sukilabs, stay humble, stay kind, keep smiling, and God bless everyone. Bye-bye, and good night also. Thank you for watching.